बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आप तमाम को, आपके अहल खाना को, तमाम अहबाब को, मेरे तमाम व्यूअर्स को, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, बेटों को, बेटियों को, बुज़ुर्गों को, सबको दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। खुदावंद करीम आपको सुखी रखे, खुश रखे, आबाद व शाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, मैंने मोहसिन नकवी साहब की आज आपके साथ वो नज़्म शेयर करनी है। नज़्म क्या है? वो एक फ़रियाद है, वो एक रुला देने वाली फ़रियाद है। जो आज के हालात हैं फ़लस्तीन के, जो आज के हालात हैं, यकीन कीजिए कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। ये वीडियो मैंने सुबह करनी थी मैंने अभी तक ग्रुप्स में ईद मुबारक का पैगाम नहीं भेजा, शायद मैं अब भेजूँगा। क्या हालात हैं! एक तरफ लाखों जानें कीमती कोरोना ने ले लीं, एक तरफ गरीब जो है ना महंगाई की चक्की में पिस रहा है, बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहा है। बाकी ये आप फ़लस्तीन के हालात देख लें, और सबसे बड़ी कि हमारी बेहिसी देख लें। मतलब मैं आपको बताता हूँ ना कि भाई इसके लिए फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ गज़ा में हो रहा है, इसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है मज़म्मत करने के लिए, इंसान होना ज़रूरी है। ये इंसानियत सोज़ किस्म के मज़ालिम हैं। जहाँ पर बच्चों पर ये इस तरह के मज़ालिम ढाए जा रहे हों, जहाँ पर बिलक बिलक के इंसानियत मर रही हो, जहाँ पे आदमियत ख़त्म हो गई हो, जहाँ पर यानी आप ये देखिए मज़म्मत तो हर कोई कर रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर जहाँ को मशरक़ी तैमूर में कोई मसला होता है तो वहाँ तो पूरी दुनिया तड़प उठती है, वहाँ तो अक़वाम मुत्तहिदा भी तड़प उठती है। यहाँ पर अमन फ़ौज नहीं भेजी जा सकती। और अगर मैं समझता हूँ कि भाई अगर अक़वाम मुत्तहिदा अमन फ़ौज नहीं भेज, मैं बताता हूँ, मैं मोहसिन नकवी साहब की आपको वो फ़रियाद सुनाता हूँ, आप यकीन कीजिए आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैंने जिस तरह से लिखा ना थंबनेल पे, पत्थर दिल के भी आप देखें, जो पत्थर दिल है वो आंसू नहीं रोक पाएगा। बस ये बात है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा वो नहीं भेज सकती अमन फ़ौज अपनी यहाँ पर इसराइल में, फ़लस्तीन में, फ़लस्तीनियों को, बच्चों को, औरतों को, बेगुनाहों को, मज़लूमों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो जानवरों के हुकूक के लिए भी यूं तड़प तड़प के और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, अगर वो यहाँ नहीं भेज सकते तो OIC को चाहिए ज़रा गैरत पकड़े। OIC को चाहिए कि इस तरह का फ़ैसला करे कि आप इसराइल में जो है ना इस तमाम मुस्लिम ममालिक की अमन फ़ौज जाए, वहाँ पर फ़लस्तीन में जाए, मस्जिद अक्सा में जाए, वहाँ पर जाए और मज़लूम बच्चों को, मज़लूम ख़वातीन को, मज़लूमों को और बेकसों को उनको सहारा दे। कम अज़ कम ये अखलाकी फ़र्ज़ भी है, ये कानूनी फ़र्ज़ भी है, ये माशरती फ़र्ज़ भी है, ये शरई फ़र्ज़ भी है। ये सब जो है ना, मतलब वो इस तरह से मोहसिन नकवी साहब के आ जाएँ जनाब। मैं समझता हूँ कि बायन ही इस तरीके से उन्होंने एक अक्कासी की है। ज़ाहिर मसला जो फ़लस्तीन का है वो आज का तो नहीं है ना। तो मोहसिन नकवी साहब जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको करवट करवट में जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। वो क्या उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की फ़रियाद की है। फ़रियाद किससे की है? फ़रियाद उन्होंने वाली मदीना से की है। जी हाँ, फ़रियाद उन्होंने आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की है। फ़रियाद उन्होंने मोहसिन इंसानियत से की है। जहाँ इंसानियत बिलक बिलक के मर रही है, जहाँ पर इंसानियत तड़प रही है, उन्हें मोहसिन इंसानियत से, उन्हें रहमतुल लिल आलमीन से फ़रियाद की है। और उसका उन्वान भी यही है कि अल मदद मुस्तफ़ा, अल मदद मुस्तफ़ा। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं, जल रहे हैं बदन दर्द की धूप में, जल रहे हैं बदन दर्द की धूप में, जिंदगी ढल गई जख्म के रूप में। दिल में कोहराम है, तीरगी आम है, एक निगाहे करम ए हबीबे खुदा, अल मदद मुस्तफ़ा, अल मदद मुस्तफ़ा। ये दुआ भी है, आप हाथ भी उठाएं, ये दुआ भी है, ये फरियाद भी है। ये बहुत ही दिलसोज किस्म की फरियाद है। हर नफस खूं उगलने लगा है बशर, अब तो मिटने लगा फ़र्क़ शाम व सहर। आँख मजबूर है,
راہ گزر دور ہے، بے خبر ہے نظر، بے اثر ہے دعا، المدد مصطفیٰ، المدد مصطفیٰ۔ جور فصل خزاں ہے چمن تا چمن، زیر دست اجل زندگی کی کرن، از کراں تا کراں بس دھواں ہی دھواں، از افق تا افق رنج و غم کی گھٹا، المدد مصطفیٰ، المدد مصطفیٰ۔ کہتے ہیں کہ لوگ یوں محو ہیں فکر دستار میں، آج کی حالات کی عکاسی کی ہے محسن نقوی صاحب نے۔ لوگ یوں محو ہیں فکر دستار میں، جیسے خامی نہ کوئی کردار میں، آسماں زرد ہے گرد ہی گرد ہے، آدمیت ہے مصروف آہ و بقا، المدد مصطفیٰ، المدد مصطفیٰ۔ پھر کہتے ہیں امن انسانیت پھر سے مفقود ہے، فکر کا آئینہ زنگ آلود ہے، جسم سے روح تک سیم و زر کی دھنک، چاک در چاک ہے اہل دل کی قبا، المدد مصطفیٰ، المدد مصطفیٰ۔ یہ اشعار جو آگے آ رہے ہیں یہ قابل توجہ۔ پھر سے اوہام دل کو ہیں گھیرے ہوئے، اوہام وہم کی جمع، پھر سے اوہام دل کو ہیں گھیرے ہوئے، شہر والوں کے جنگل بسیرے ہوئے، تیرے در یوزہ گر در بدر در بدر، کون زندہ کرے رسم جود و عطا، المدد مصطفیٰ، المدد مصطفیٰ۔ اور پھر یہ فلسطین پہ لکھا، محسن نقوی شہید فرماتے ہیں کہ کافروں کا ستم پھر تیرے دین پر، کافروں کا ستم پھر تیرے دین پر، ظلم کے سائے ارض فلسطین پر، سرزمین عجم وقف رنج و علم، خون سے گل بدن خطہ نینوا، المدد مصطفیٰ، المدد مصطفیٰ۔ پھر سے سنیے، کافروں کا ستم پھر تیرے دین پر، ظلم کے سائے ارض فلسطین پر، سرزمین عجم وقف رنج و علم، خون سے گل بدن خطہ نینوا، المدد مصطفیٰ، المدد مصطفیٰ۔ پھر کہتے ہیں خواب منزل میں کیوں قافلے سو گئے، تیرے مقداد و میسم کہاں کھو گئے، کیا ہوئے وہ جری فقر کے جوہری، مزمحل ہیں رتیں ماتمی ہے فضا، المدد مصطفیٰ، المدد مصطفیٰ۔ کیا شعر لکھا ہے محسن نقوی نے، کیا قطع لکھا ہے، پھر گداز ابوذر عطا کر ہمیں، آمین، پھر گداز ابوذر عطا کر ہمیں، مثل سلمان شعلہ نوا کر ہمیں، آمین، پھر گداز ابوذر عطا کر ہمیں، مثل سلمان شعلہ نوا کر ہمیں، درد کی رات میں غم کی برسات میں ہم فقیروں کو بھی مسکرانا سکھا، المدد مصطفیٰ، المدد مصطفیٰ، آمین، آمین ثم آمین۔ پھر سے سنیے، پھر گداز ابوذر عطا کر ہمیں، مثل سلمان شعلہ نوا کر ہمیں، درد کی رات میں غم کی برسات میں ہم فقیروں کو بھی مسکرانا سکھا، المدد مصطفیٰ، المدد مصطفیٰ، آمین۔ اور آخری قطع ہے، تو ہے سلطان جاگیر شمس و قمر، بے شک تو ہے شہزادہ وسعت بحر و بر، بے شک اے حکیم عرب تو ہے قرآن بلب، مقصد امر کن وارث حل عطا، المدد مصطفیٰ، المدد مصطفیٰ، آمین۔ پروردگار بصدقہ اپنے حبیب کے، بصدقہ اپنے حبیب کی آل کے، بصدقہ اپنے حبیب کے اصحاب کے، فلسطین کے مسلمانوں کی مشکلات کو دور کرے۔ پروردگار خداوند کریم آپ کو اپنے حبیب اور حبیب کے گھرانے کا صدقہ فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم برس رہا ہے اس ظلم کو روکنے کی، ان کو روک، تو خود ہی روک پروردگار، جہاں تو بے بسی کی اور بے حسی کی انتہا ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ورلڈ، یہ دنیا بروں کے ظلم کی وجہ سے اتنی سفر نہیں ہوئی جتنا اچھوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ جی ہاں، آپ انہیں اچھے کہیں یا کوئی بھی کہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی مجرمانہ خاموشی جو ہے، یہ جو مجرمانہ خاموشی ہے نا، یہ نہ سمجھیں کہ آج ان کی باری ہے، کل آپ کی بھی آ سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔